ugruška u vašim krvnim žilama koji potencijalno može stvoriti nešto što se naziva srčani udar, moždani udar, ne znam, plućna embolija ili duboka venska tromboza. Govorit ćemo o daleko najboljoj namirnici na svijetu koje sve istraživanja ukazuju da je nevjerojatan način je rješavanja i sprječavanja nastanka krvnih ugrušaka u vašemu naravno u krvnim žilama. Međutim, dati ću vam još nekoliko izvanrednih prirodnih dodataka što još nikada niste čuli, koji nevjerojatno blagotvorno djeluju na funkcioniranje vaših krvnih žila, generalno savršeno djeluju na vaše srce. Jer mi kada govorimo o bolestima koje se danas smatraju najgorim bolestima današnjice, to su uvijek bolesti srca i bolesti krvnih žila. Nažalost, to su bolesti broj 1 u svijetu koje ljude ostavljaju onesposobljenima za rad i praktično su glavni uzrok smrti. Jer upravo je problem nastanak samoga krvnog ugruška koji se formira iz raznih perspektiva. I mi kada govorimo o samom krvnom ugrušku, zapravo govorimo o jednoj gelastoj masi koju tvore trombociti i nešto što se naziva fibrin, odnosno protein u krvi za zaustavljanje krvarenja. Svaki se krvni ugrušak koji pokušava popraviti oštećenja krvne žile, bilo arterije i bilo vene. I dakle, to je primarni razlog zašto nastaju krvni ugrušci, da sprečavamo ona krvarenja potencijalno u našem organizmu. Međutim, kada se na unutrašnjim stijenkama naših krvnih žila počne prekomjerno nakupljati, ta gelasta masa koja smo rekli da se sastoji od trombocita i od jednog specijalnog proteina, onda ona potencijalno nakon dugog niza godina može pomalo začepiti krvnu žilu ili može se jedan komad toga ugruška odlomiti i otputovati putem krvnih žila, rekli smo u pluća, u mozak, u noge ili bilo gdje i izazvati jako velike probleme. I mi kada govorimo o glavnim uzrocima zašto vama nastaju krvni ugrušci u vašem organizmu, prije svega će biti naravno hrana, duži vremenski period konzumirate hranu koja je bogata sa nečim što se naziva loši kolesterol, ima oznaku LDL. O njemu sam puno puta pričao na mome kanalu. Zašto vi dobivate krvni ugrušak? Biti će prekomjerna tjelesna težina, biti će prije svega određene vrste lijekova kao što su kontracepcijske pilule, pušenje, visoki krvni tlak, traume ili lokalne ozljede, povećana količina estrogena, čak i trudnoća, dijabetes i puno toga nama potencira da vi jednog dana dobijete krvni ugrušak. I kao i uvijek što preporučujem mojim dragim gledateljima preko YouTube kanala i mojim dragim pacijentima, trudite se na sve moguće prirodne načine spriječiti ovu izuzetno tešku problematiku. I postoje nekoliko specijalnih enzima koji su savršeni, sad ćete me lijepo saslušati. Sve ove enzime možete kupiti kao dodatke prehrani, a na kraju ću vam emisije reći koja je najbolja namirnica ovoga tipa. I prvi enzim koji ga kupujete kao dodatak prehrani biti će nešto što se naziva natokinaza. Natokinaza je prirodni enzim u natu, japanskoj hrani koji se radi na bazi soje. Enzim proizvodi tijekom nato procesa fermentacije specifična bakterija koja se naziva Bacillus subtilis. I natove zdravstvene prednosti i njihov različiti okus i miris zahvaljujući ovom jedinstvenom enzimu koje vidite kako možete kupiti u dućanima zdrave hrane. Vi ukoliko koristite natokinazu na jako blagotvoran način čištite vaše krvne žile, sprečavate nastanak krvnog ugruška, što je super. Drugi enzim koji vam želim danas preporučiti biti će nešto što se naziva lumbrokinaza. Lumbrokinaza je enzim izveden iz Lumbricans rubelius vrste gliste, prodaje se kao dodatak prehrani i lumbrokinaza je klasificirana kao fibrolitički enzim, tvar koja potiče razdvajanju fibrogena proteina koji sudjeluje u zgrušavanju krvi, što je nevjerojatno bitna situacija. Dakle, molim vas, ova je vrsta enzima isto se kupuje kao dodatak prehrani. I rekao sam, mi kada zapravo govorimo o samom krvnom ugrušku, on je praktično 96% formiran od proteina, od onoga proteina koji smo malo prije rekli, a 4% od onoga kolesterola. I upravo razgradnja ovoga proteina vama poboljšava funkciju krvnih žila i sprečavanje nastanka krvnih ugrušaka. Postoji još jedan enzim koji vam je savršen, koji se naziva serapeptaza. Mi kada govorimo o serapeptazi, to je kemijska supstanca proizvedena od svilene bulve. To je često lijek koji se koristi u Japanu i Europi, možemo reći da se koristi za bolna stanja kao bolove u leđima, osteoartritis, reumatoidni osteoporozu, glavobolje, migrene, međutim ima nevjerojatna koagualna djelovanja na vašem organizmu. Isto tako, ukoliko želite probati jedan od onih savršenih prirodnih načina liječenja krvnih ugrušaka, postoji nešto što se naziva serapeptaza. I četvrti enzim koji vam je savršen biti će nešto što se naziva bromelain.
I mi kada govorimo o bromelainu, to isto se može kupiti kao dodatak prehrani i to je enzim izveden od samoga ananasa. Mi kada govorimo o bromelainu, to je enzimska smjesa koja ima stoljetnu povijest i koristi se samostalno ili sa drugim prirodnim lijekovima, koji će koristi kao oralno za smanjivanje opeklina, smanjivanje upala, osteoartritisa, bolova recimo u mišićima, recimo alergijskih reakcija, međutim savršeno vam djeluje na funkcioniranje krvnih žila. To je moja 4. preporuka danas, biti će vam bromelain. I zadnju stvar što vam želim reći, to je dakle zapravo nevjerojatno. I ne može biti jednostavnije da vi značajno poboljšate funkcioniranje vašega srca i krvnih žila i spriječite krvne ugruške. Biti će vam jedna namirnica koja se nazivaju brazilski oraščići. Mi kada govorimo o brazilskim oraščićima, on je praktično broj 1 svjetska namirnica ili super hrana koja će vama nevjerojatno kvalitetno zapravo poboljšati funkcioniranje srca i krvnih žila i spriječiti nastanak krvnih ugrušaka. Što se tiče samoga, dakle, brazilskih oraščića, uvijek ih kupujete organski proizvedene i nemojte ih jeći više od nekoliko dnevno. Recimo 2 do 3 brazilska oraščića dnevno će vam biti sasvim dovoljna, jer mi zapravo kada govorimo o samim brazilskim oraščićima, dakle, govorimo o zapravo situacijama kada on u sebi ima izuzetno veliku količinu samoga selena, što je jako bitno za reći, jer mi i ne želimo prekomjernu količinu selena u našem organizmu, umjereno nam je savršeno. Dakle, brazilski oraščići kao takvi, dakle, krcati su mineralima i vitaminima. I mi kada govorimo o jednom brazilskom oraščiću, imate veliku količinu selena, magnezija, bakra, fosfora, mangana, tiamina, vitamina E. Imate izuzetno veliku količinu, dakle, bitnih, dakle, sastojaka koji značajno djeluju protuupalno, antikancerogeno, antikoagularno za vaš organizam. Recimo, brazilski oraščići su vam super i za funkcioniranje, dakle, same štitnjače. Međutim, generalno razmišljajući, praktično broj 1 svjetska namirnica koja će vama spriječiti nastanak krvnih ugrušaka bit će brazilski oraščići, 2 do 3 dnevno, vam je preporučena dnevna doza i vidjet ćete kako ćete nevjerojatno prevenirati ovu izuzetno tešku problematiku. Moji gledatelji, moja nova ordinacija Mario Lab Centar Zagreb je otvorena na adresi Oreškovićeva 1. Ukoliko želite moje privatno liječenje vaših bolesti sa najmodernijim svjetskim medicinskim metodama i želite dobiti moje privatne programe prirodnih liječenja, kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz Hrvatske ili kontaktirajte moju ordinaciju na ove brojeve telefona za pacijente iz cijeloga svijeta i dogovorite termine liječenja. Moje svakodnevne savjete o najboljim prirodnim načinima liječenja ćete dobiti ukoliko se dolje ispod videozapisa pretplatite na moj kanal.